एमपीए साहब की ऑडियो भी लीक हो गई है। चौधरी साहब बताने लगे कि न जाने वो कहां से दाखिल होंगे कॉन्ट्रैक्टर ताहिर के अंदर और न जाने कहां से निकल जाएंगे। चौधरी साहब ये भी बताने लगे कि वो मवाक़िफ़े फितरत शौक नहीं रखते, वो खिलाफ फितरत भी शौक रखते। हर उस शौक के हवाले से उन्होंने उसे धमकियां दी, और ऐसा वही शख्स कर सकता है जो फिर अपने घर की खवातीन जो हैं उनके बारे में सामने वाले से सुनने के लिए तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मुस्लिम लीग नून के एक एमपीए, ताकतवर एमपीए हैं, बड़े मालदार एमपीए हैं, उनकी एक ऑडियो लीक हुई है और उस लीक्ड ऑडियो में एमपीए साहब जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, मां बहन की गालियां दे रहे हैं, ऐसी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं कि जो शायद किसी सांप में, किसी चूहे में होती हैं, किसी और हशरातुल अर्ज वगैरह में होती हैं, कि वो किसी एक मकाम से घुसकर किसी दूसरे मकाम से निकलने की सलाहियत रखता है। एमपीए साहब ये तमाम चीजें कर रहे हैं। एमपीए साहब पर इससे पहले भी संगीन नौयत के पर्चे हैं और एमपीए साहब नून लीग के बड़ों के बड़े करीब हैं। उसके अलावा कुछ उनके पास ताकतें हैं, जिन ताकतों की वजह से वो जो कुछ कर रहे हैं मुबैना तौर पर उन ताकतों की वजह से कर रहे हैं। एमपीए साहब की तफसील के साथ बात करेंगे, उनकी लीक्ड जो गुफ्तगू है वो भी आपको सुनाएंगे। इस वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही यहां इस चैनल पर जहां आप मुझे देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर टैप कीजिए, ऑल पे टैप कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले। इससे हमें रीच बढ़ाने में मदद मिलती है। थैंक यू वेरी मच, ये हमें जरूर चाहिए। अब इस वीडियो के दीगर मौज़ूआत पर बात करने से पहले सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये माजी की अदाकारा सलमा आगा साहिबा हैं। हमारे यहाँ एक वक्त में बड़ी मशहूर हुई अदाकारा गुलकारा सलमा आगा। भारत में भी काम किया, पाकिस्तान में भी काम किया, और अब आप इन्हें तिरंगे के रंगों में देख रहे हैं। जो इनका दुपट्टा है, इनका लिबास है, तिरंगे के रंग हैं, उसमें भारतीय परचम के। और सलमा आगा साहिबा जो हैं वहाँ अदनान समी खान की बुजुर्ग लग रही हैं, जय भारत कहती हुई। तो आपको मुबारक हो, जो आपको करना है करें, लेकिन जो आपने यहाँ कुछ कर दिया है उसके बाद ये वाला मुंह काला करना था तो फिटे मुंह आप लोगों पे, लेकिन आपकी मर्जी है, कीजिए। ये सलमा आगा साहिबा का, अदनान समी खान का, और ऐसे कुछ लोग और भी हैं जिनके कारनामे हैं, तो लानत इन लोगों पे। अब इसके बाद इस वीडियो के दीगर मौज़ूआत की तरफ आ जाइए। मीर रजा केस के हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा, लेकिन बलूचिस्तान से एक बार फिर हमारे सामने खबर आ रही है। कराची के ताजिर वहां पर कत्ल कर दिए गए हैं। किला अब्दुल्ला का इलाका है। कराची से कारोबार के सिलसिले में गए अफराद, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। और किला अब्दुल्ला के इलाके सेगी में वाकया पेश आया, गाड़ी पर फायरिंग हुई, 2 खवातीन जान से गईं, बाप और बेटी जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले कोयटा ट्रामा अस्पताल में मुंतकिल किए गए, और वहां पर जो जाँ बहक खवातीन हैं उनकी लाशें अब्दुर्रहमान जई अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस बताती है कि जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक कराची से है। कारोबारी मामलात के सिलसिले में 2 रोज पहले तहसील गुलिस्तान आए थे। इनकी गाड़ी को ना रुकने पर कबायली गिरोह ने फायरिंग का निशाना बनाया। सेगी का इलाका कबायली दुश्मनियों के बायस आम अफराद की नकलो हरकत के लिए नो गो एरिया है। सवाल दोबारा वही कुछ अर्सा पहले हुआ था। कराची के एक मोबाइल फोन के नौजवान ताजिर के साथ कत्ल कर दिया गया था, और उसकी फैमिली पर जो गुजरी थी बहुत खौफनाक थी। अब ये मजीद कारोबारी अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। हमारे हुक्काम कहते हैं, एक ऐसे चौकीबार बलूचिस्तान में हम किसी को कुछ नहीं करने देंगे, रिट है, सब कुछ बेहतर है। तो ये बातें क्यों करते हैं आप? आपको बलूचिस्तान ठीक करना है, ठीक कीजिए। जब आप ठीक करने जा रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन इस बात का इदराक रखिए कि ठीक नहीं है। लोगों को यह बताकर के ठीक है, हालात बेहतरीन हैं, आप वहां लोगों को आने देते हैं और उसके बाद वो जान से जाते हैं। किसी का जान से जाना कितनी बड़ी चीज है, पीछे कितनी बड़ी तादाद में लोग जिंदगी भर का गम लेकर बैठ जाते हैं। इस बात का इदराक कीजिए, हालात ठीक कीजिए। हालात ठीक करने में हम आपके साथ हैं। मगर ये जो दावे होते हैं ना, ऐसे ठीक कर देंगे, कुछ करने नहीं देंगे, कमर तोड़ दी गई है, ये दावे ना कीजिए।
हालात ठीक कीजिए जो आपकी जिम्मेदारी है। अब इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, मीर रजा कत्ल केस के मामले में देखिए हमारे सामने ये खबर आ रही है कि मीर रजा के जो पार्टनर हैं अहमद, उन्होंने अपनी जमानत, अबूरी जमानत जो है उस पर तौसी हुई है। तो अदालत में भी पूछा गया आपने जमानत क्यों करवाई, आप गवाह हैं, बतौर गवाह आप इस पे शामिल हुए, तो आपने जमानत क्यों करवाई? आप मीर रजा के पार्टनर हैं इस केस में। जब आप जमानत करवाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप मुल्जिम हैं, आप पर इल्जाम है कि आपने कुछ किया है। तो उनके वकील ने कहा डर गया है, नौजवान है, डर गया है, जिस तरह से पुलिस इसको शामिल तफ्तीश कर रही है, जिस तरह से मुख्तलिफ मकामात पर बुला रही है, उसकी बुनियाद पर डर गया है। और जिब्रान नासिर साहब ने भी ये बात की कि अभी तो हमने शक का इजहार नहीं किया है, वो तो वालिद, वालदा, बहन उनकी तरह गवाहों में शामिल थे। लेकिन उन्होंने अदालत को खुद ये बताया कि पुलिस ने जब भी बुलाया, पेश हुआ, 6-6 घंटे तक बिठा कर रखा जाता है। 13 अगस्त को पुलिस ने बुलाया था, मैं तब भी गया, और उन्होंने ये कहा कि मुझे रात 1 बजे पुलिस ने बुलाया। अच्छा, कराची के केस में कोई खातून नहीं है, एक नौजवान है। कराची के केस में एक नौजवान को रात 1 बजे इतने बड़े केस में बुलाना मेरे नजदीक ठीक है, ऑड टाइम हो सकता है, मगर ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। तो चले जाते, आप उस शख्स के पार्टनर हैं, आप शामिल तफ्तीश हैं, तो इसमें आपको हिस्सा डालना चाहिए था। लेकिन बहरहाल नौजवान है, मुमकिन तौर पर डर गया है, अब शक के दायरे में आ गया है। ये नौजवान मुलव्वस है या नहीं है ये बिजनेस पार्टनर। अब ये सवाल खुद ब खुद इनकी अपनी दरखास्त से पैदा हो गया है। जिब्रान नासिर साहब ने यही कहा कि इनका बयान जो है वो बतौर गवाह रिकॉर्ड किया गया है। दरखास्त जमानत मुस्तरद होगी तब भी मुल्जिम बन जाएंगे, मंजूर होगी तब भी मुल्जिम बन जाएंगे, तो दरखास्त जमानत दी क्यों, यह सवाल पैदा हो गया। और जाहिर है कि अब इस केस की तफ्तीश जो है उसमें सिराज लाशारी पेश हुए अदालत में, और उन्होंने बताया कि मुझे 1 रोज पहले तफ्तीश मिली है और मैं जल्द चीजें सामने लेकर आऊंगा। इसमें 2 मजीद अफसरान शामिल कर लिए गए हैं, और अब जो तफ्तीश करने वाली टीम है उसकी तादाद 9 तक पहुंच गई है। तफ्तीशी हुक्काम कहते हैं कि SHO शाह लतीफ थाना और एक DSP शामिल किए गए हैं। मीर रजा का मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच NCCIA से वापस ले ली गई है, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी उससे वापस ले ली गई है, और मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच को फॉरेंसिक के लिए लाहौर फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। मीर रजा के अहले खाना ने NCCIA से फॉरेंसिक कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। यह भी बताया जा रहा है कि जाए वक़ुआ से इस केस में मजीद शवाहिद मिले हैं। एक सवाल हो रहा था कि शाहराह फैसल पर बार बार, कराची की सबसे अहम, सबसे बड़ी शाहराह, वहां पर बार बार मुजाहिरे किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, और उससे शहर का ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। तो जिब्रान नासिर ने भी और मीर रजा अली के वालिद ने भी कहा कि ये मुजाहिरे हम नहीं कर रहे, कराची के नौजवान खुद कर रहे हैं। इन मुजाहिरों में खुद एक डकैत आ गया और वहां से एक मोबाइल लेकर किसी को लूट कर जब निकला, नौजवान पीछे गए, उसको भी पकड़ा उन्होंने। तो ये इस शहर का हाल है। इस शहर के जो करता धरता हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है, उन्हें इस शहर को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अगर आप ऐसे मौके पर भी तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हैं तो फिर आपसे सवाल तो होगा। यही सवाल किया जा रहा है। बहुत अहम मामला है, जवाब आना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो सदारती अवार्ड है जिसमें सुबह हमने सहाफियों पर बात की, अब इस सदारती अवार्ड में हमें क्या पता चल रहा है। देखिए, पंजाब पुलिस के अफसरान को बहादुरी के एजाजात से नवाजा जा रहा है। पंजाब में अभी जो वाकया हुआ, दहशतगर्दों के जरिए 2 पुलिस वाले कत्ल किए गए, तो वो वाकया हुआ, उसके अलावा भी वाकयात होते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के हालात, खैबर पख्तूनख्वा के हालात, वो तो बहुत खौफनाक हैं। सिर्फ बलूचिस्तान में इस साल के 7 महीनों का जो नंबर है वो है 90 पुलिस अहलकार शहीद। तो बलूचिस्तान वालों को 3 DSPs घात लगाकर कत्ल किए गए, उनको एजाजात में नहीं रखा गया है। क्या महरूमी का एहसास इस हद तक पैदा करना है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में 116 पुलिस अहलकार और अफसरान, इन्होंने शहादत पाई है। बलूचिस्तान में पुलिस स्टेशन पर 50 के करीब हमले किए गए हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों और तंसीबात पर 400 प्लस हमले हो चुके हैं। मगर वहां इतने संगीन हालात में जिम्मेदारियां अंजाम देने वालों को अवार्ड ना देकर
ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ ویسے بھی پنجاب جس طرح سے نوازا جاتا ہے، احساس محرومی باقی صوبوں میں بڑھتا ہے. یہ ہم کراچی میں دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں بلوچستان میں نظر آتا ہے، خیبر پختونخوا میں نظر آتا ہے. اگر آپ کو صدارتی ایوارڈز میں بھی یہ کرنا ہے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ یہ کون سا مذاق ہے جو اس ملک میں کیا جا رہا ہے. ویسے ہی تمغے مذاق بنا دیے گئے ہیں، جس طرح نشان امتیاز کے ساتھ، ستارہ امتیاز کے ساتھ، ہلال امتیاز کے ساتھ، تمغے امتیاز کے ساتھ انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو دے دیے ہیں. مجھے تو لگتا ہے امتیاز اسٹور والے کہیں گے کہ معاف رکھو، ہم اپنا نام بدل لیتے ہیں یا تم تمغوں کا نام بدل لو، ایسے تو مت کرو. تو اس طرح سے تمغے دیے جا رہے ہیں. اللہ معاف کرے، ایسا لگتا ہے کہ تمغہ نہ ہوا کچھ اور ہو گیا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ، جو نون لیگی ایم پی ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب سب کہہ رہے ہیں، جن کو ٹاؤٹس کہا جاتا ہے کہ فوجی ٹاؤٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں، ان کی تو بات چھوڑ دیجئے، لیکن سب کہہ رہے ہیں. اب نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ دنوں میں آپ کو نرمی نظر آئے گی. ابھی عمران خان کا بشرا بی بی کا معاملہ جن ججز کے پاس ہے ان کے بارے میں حسنات ملک صاحب جیسے عدالت کور کرنے والے صحافی نے بتایا کہ ایسے جج صاحبان کو کیس دیا گیا ہے کہ کہنا مشکل ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا، ورنہ پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا. تو نجم سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، ونڈو کھل سکتی ہے، اور سسٹم پر جو کیپچر ہے اس کیپچر میں سے رستہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نکل سکتا ہے. یہ بات کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں نظام یہ فیصلہ کر کے بیٹھ گیا ہے کہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹس ہر صورت بنیں گے ہی بنیں گے، اور ان پر اتفاق رائے ہو تو بہتر ہے. یعنی نئے صوبے، انتظامی یونٹس یہ بنے اور سب اس پہ حصہ ڈالیں، ہاتھی کے پاؤں پہ سب کا پاؤں، تو یہ ہوگا تو بہترین ہوگا. اس لیے جن سے یہ کام لینا ہے ان کی بھی کچھ مان لیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ونڈو کھل سکتی ہے. اب ونڈو کھلتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف خود بھی اس میں حصہ ڈالے، اور کتنی ونڈو کھولنی ہے اس میں کوشش کرے کہ کیا صرف اسپتال منتقلی تک خاموش ہو جائیں گے، کیسز میرٹ پر سن لیے جائیں گے، یہاں تک آ جائیں گے، یا کچھ اور نکالیں گے اس میں سے اور کچھ ذرا بڑا ریلیف نکال لیں گے. یہ بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں، اور اب یہ باتیں سب کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں سوشل میڈیا پر، وہ کہتے ہیں توجہ مت دینا ان تمام باتوں پر، کیونکہ یہ تمام باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے مہم کا اعلان کر دیا ہے. مہم بھرپور ہوگی تو سسٹم گھٹنوں پر آئے گا، ورنہ گھٹنوں پر نہیں آئے گا. تو یہ تمہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کو میری رائے میں ٹرک کی بتی پہ نظر رکھنی ہے، اس کے پیچھے نہیں لگنا، لیکن نظر رکھنی ہے. اور اگر جگہ نکلے گی تو گھس کے جگہ اور بنا کے رستہ چوڑا کر کے اپنے لیے پوری ایک راہداری نکالنی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے آپ تو آپ کے احتجاج کے ساتھ پہلے سسٹم ظلم کر چکا ہے، میں اس کو خود ظلم کہہ رہا ہوں، تو دوبارہ بھی کر دے گا. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. آپ کو اگر کوئی مقام دیا جائے گا تو اس مقام سے آپ آگے جائیں گے، یہ بتانا ہوگا. اور بات کرنی ہے تو بات کرنی ہوگی، احتجاج کرنا ہے تو اتنا بڑا احتجاج کرنا ہے کہ سسٹم کو ایک بار لرزہ طاری ہو، پھر پاکستان تحریک انصاف اپنی شرائط منوا سکے، بات کر سکے. وگرنہ بات پاکستان تحریک انصاف کے لیے بننا مشکل ہوگا. اپرچونٹی اگر نکلتی ہے تو حکمت اسی میں ہے کہ اپرچونٹی کی طرف بھی دیکھا جائے، جگہ بنائی جائے، نکلا جائے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. آخری چیز، مسلم لیگ نون کے ایم پی اے چودھری نعیم اعجاز، یہ سنو ٹی وی کے مالک سعد نذیر صاحب کے بزنس پارٹنر بھی بتائے جاتے ہیں بلو ورلڈ سٹی میں. تو چودھری نعیم اعجاز صاحب جو ہیں، ان کا اسلام آباد میں ایک گھر بن رہا تھا. اس گھر کے بنانے میں کانٹریکٹر نے کچھ سپلائز دی اور ساتھ میں کچھ بندے دیے، مین پاور دی. اور جب اپنے پیسے مانگے تو بتایا گیا کہ انہوں نے کہا چلو دوڑ جا. یہ مبینہ طور پر کیس تھا. اس سلسلے میں پرچہ بھی ہو گیا، درخواست بھی دے دی گئی. اب چودھری نعیم اعجاز صاحب نے جو کانٹریکٹر ہے طاہر، اس سے رابطہ کیا اور اس سے رابطہ کر کے اس کو بتایا کہ میں نے یہ کیا ہے اور میں نے یہ بھی کیا ہے. تم نے درخواست دی ہے کہ میں نے کہا کہ تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا، میں نے بندے بھیجے، گن پوائنٹ پہ تمہیں ڈرایا دھمکایا
اور میں تمہاری زندگی کے لیے خطرہ بن گیا اور تمہیں کہا کوئی پیسے نہیں ہے بھاگ جاؤ۔ جب طاہر نے یہ باتیں کی کہ جی آپ کے بندے تھے، آپ کی طرف سے دھمکیاں تھیں، یہ سب کچھ ہوا، تو پھر چودھری نعیم اعجاز صاحب نے ثابت کیا کہ انہوں نے دھمکیاں دی تھیں۔ انہوں نے پھر کانٹریکٹر صاحب کی جو گھر کی خواتین ہیں ان کو اس گفتگو میں شامل کیا اور ان کے بارے میں مغلظات بکی، اور ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جو پھر اپنے گھر کی خواتین جو ہیں ان کے بارے میں سامنے والے سے سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو پھر کانٹریکٹر صاحب نے بھی دی، کانٹریکٹر صاحب نے بھی پھر ان کی جو اہم ترین اور باعزت ترین ہستیاں ہوں گی ان کو انہی القابات سے نوازا۔ لیکن پھر اس کے بعد چودھری نعیم اعجاز صاحب نے ایسی صلاحیتوں کا ذکر کیا جو انسان میں نہیں پائی جاتی۔ چودھری صاحب بتانے لگے کہ نہ جانے وہ کہاں سے داخل ہوں گے کانٹریکٹر طاہر کے اندر اور نہ جانے کہاں سے نکل جائیں گے۔ چودھری صاحب یہ بھی بتانے لگے کہ وہ صرف موافق فطرت شوق نہیں رکھتے، وہ خلاف فطرت بھی شوق رکھتے۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا اور ہر اس شوق کے حوالے سے انہوں نے اسے دھمکیاں دی، اور وہ تمام چیزیں جو چودھری نعیم اعجاز صاحب نے کی وہ ایک بیپ کے ساتھ میں اب آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ ایم پی اے صاحب کی آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے۔ سنیے، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ میں دوں گا اگر ایسی آپ کے اندر اتر آئے گا تیری تو کتے کے بچے رامزادے بکواس کر تو نے یہ لکھی کیا تھی اپلیکیشن تیری گھسوں گا چل بکواس بند کر گندے کے میرا بچے، نام سنا ہے تیری میں انہوں نے سنا تمہارا نام، تو مجھے جانتا نہیں ہے کتے کی نسل جھوٹ سے جھوٹ بول رہا ہے مادر بکواس کر رہے تم، جھوٹ بول رہے بکواس چل بکواس بند کر میں تجھے ڈھونڈوں گا، میں تجھے ڈھونڈ کے تیری میں نکلوں تو میرا نام چینج کرنا۔ کتے کی اولاد بکواس کرتا ہے تو بغیر انسان تیرے گھر میں آ کتے کے بچے تو گے دسمان کے بچے، تیری بہن کو بھی لے کے جاؤں گا ساتھ۔ تو تیرا پالا کس سے پڑا ہے کتے کی نسل، تو دیکھ تیری میں ماں